Correct. Contables y no contables. Very good. And what does it La mean mantequilla, leche, o exactly? las fresas. Mhm. And la mantequilla, la leche, is that countable or non-countable? Not countable. Non-countable, Contable. right. The butter and milk? Mm-hmm. John, that's right. So this is what we are going to check out. This is what we are going to review today, because it happens that in Spanish we have a lot of countable nouns that are uncountable in English. So the first one, can we count oranges? ¿Podemos contar naranjas? Can we count oranges? Yes or not? Yes. 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 Yes, yes. Yes. Yes, of course. You can count oranges. You can say an orange, or you can say 2 oranges, or 3 oranges, or 5 oranges, or 7 oranges, or 1,000,000,000 oranges. So we can count oranges. Yes, in fact, you can take them in your hand. Say, hey, look, this is an orange. Right? Imagine it's an orange. Good. We can count them, right? So we can count oranges. Can we count rice? No, teacher. No. No, teacher. Uncountable. No, teacher. Right, that's right. It's non-countable. We cannot count rice. I mean, in the general sense, probably some of you will say, teacher, pero uno sí cuenta el arroz, pero lo cuentas de una manera diferente a como cuentas naranjas, right? If you want to count oranges, you say an orange, 2 oranges, but you don't say a rice, 2 rices, 3 rices. No, we need help, ¿no? Necesitamos ayuda para poder contar el arroz. ¿Qué tipo de ayuda? A kilo, a spoon, a bowl, a pound, a package, right? A sack, no, like in this case, a sack. A libra, a pound, that's right, breed, a pound, grams, no, 200 grams, 300 grams. And if you're on the coast, si están en la costa, ya se utiliza mucho la medida del dinero, ¿no? 1,000, ¿no? Deme 200 de, 300 de, 400 de. Yes, we need brands, that's right. In there is como deme 400 de arroz, you know. 100 de cilantro. 100 de Entonces, cilantro. salchichón. Exactly. Very good. Yeah, exactly. See, so we need something else. We need a help. We need some help to get to count. Can we count dogs? Yes, teacher. Yes, of course we can. Uncountable. No, no, teacher. No, no, we cannot count dogs. Yes, we can count dogs. 1, 2, 3, 4, 5. Like I have 3 cats. Yeah, yeah, sí. Es que creí que estabas diciendo como la comida del perro, o sea, como si se pudiera contar la comida del perro. Okay. But that's good. La comida Sí. no, la comida no la podemos contar, pero al perro sí. The dog we can count as well. That's right. So in this case, yeah, we can count dogs. I have 3 dogs. I have 1 dog, or I have 1 dog. It's not in Bogota. She's in my farm, and her name is Fatma Gul. She's so cute. So Fatma Gul is in the farm, and yeah, I have a dog, right? So I can count it. I can count it. Can we count cars? Yes, teacher. Yes, Yes. teacher. Yes. If you see all these videos of rich multimillionaire stars, TikTok YouTubers, and so on, and then you'll see, oh, I have 5 cars, or like 10 cars, or things like that. You can count cars. Yes, of course. We can count them. Good. Can we count paint? No, teacher. No, No, we cannot. teacher. No. Cannot count paint. Probably we count No, the teacher. barrel, right? We can count the I don't know, like the jar, or the package, or where it comes Galón, from. ¿cómo se dice, teacher? Gallon. Gallon is gallon, right? Gallon. Ah, thank you, Gallon. teacher. Yes. Depends. Brie, says depends. We are gonna see that. Vamos a ver si depende o no. So we are just starting. Apenas estamos empezando. Good. Perfect. So we cannot count. Okay, can we count students? What do you think, guys? Can we count students? Countable.
Yes, I count you every day. I can count. I say, oh, let's see, I have 21 participants. Normally, so the teacher has 2 spots. That will be 19, except for some of you that use it. Blah, blah, blah. I count them, no? If that will be face-to-face, I count. Like, okay, sorry, give me a minute. Give me a sec. I'm going to count 1, 2, 3, 4, 5, 0. Okay, good. Oh, perfect, good. Normally, and if we have teachers, I think we have some teachers, creo que acá hay como colegas, as well. Normally you have to count. No. Okay, obviously now with Skype or Zoom or Meets, it's different because you can see the participants and you can see how many students. Yes, you can count students. Good. So in this case, remember we checked that already. What is the noun here? ¿Cuál es el sustantivo aquí? We love to cook pizza. Pizza. Correct. It's pizza. Pizza is the noun. What do you think? Pizza, countable or non-countable? What do you think, guys? Can we count pizza or not? Countable? Okay. Countable. If you've seen people like with the boxes of pizza, but I want 2 pizzas. No, so let's order 3 pizzas, 5 pizzas. We can count pizza. That's right. What is the noun in here? Sugar. Very good. Sugar, correct. Is sugar countable or non-countable? Uncountable. Uncountable or non-countable? Very good. You can say that both non or un, no? Countable. Correct, sugar. We cannot count sugar. I mean, we need help. Again, si necesito ayuda para contarlo, is non-countable. Normally, that's kind of like the trick. Because you cannot count like the sugar. You will need like a microscope, kind of, to just separate the grains of sugar. And then, how much sugar do you want? Oh, I want 4 sugars. 1, 2. No, you don't do that. You can ask for a packet, not the little packets of Incauca or the ones you see at Oma or Tostao or Juan Valdez, right? The packets of sugar. And next one, what is the noun in here? Want. Cubiertos want. Utensil. Utensils. Remember that we said with which, con which utilizamos casi siempre después el sustantivo, ¿no? Porque ¿cuál canción te gusta? ¿Cuál, no sé, música? ¿No? ¿Cuál? No. So we say which music, which song. What do you think? Utensil, countable or non-countable? Some of you are saying it's countable. Countable. So correct, it's countable. Yes, we can count as well the utensils in general, right? We have them in here: knife, spoon, and fork. Right? No? In Spanish, we say cubiertos, ¿no? Cubierto or cubiertos. So dice, ay, mi papá no sabe lo que es un tenedor, cuchillo y cuchara. Siempre dice, no mentiras, el tenedor. Le dice cubierto. So he always says, oh, necesito un cubierto. Nosotros ya sabemos, es un fork, es un tenedor. Nunca dice tenedor. He never says fork. He always says utensil. I need a utensil. Oh, it's a fork. Yes. Good. Okay. So normally the basic rule, or like the general rule of non-countable and countable is like most of the individual parts are the ones that are gonna be countable. And the general or the whole, lo completo, el todo, the whole, is going to be non-countable. An example is mail. Mail as a whole is gonna be correo. El correo, ¿no? Wow, es que tengo mucho correo, ¿no? Me llega bastante correo. ¿No? Y cómo funciona el correo. So if you see, it's the whole, right? But if I am going to be specific, I can talk about letters, postcards, bills, advertisements, etc. Everything you get in the mail. But if you are going to talk about the mail in general, is non-countable. So, oh my God, I have a lot of mail. Oh, look,
I have to pay these bills, right? Tengo estas facturas. Oh my God. So the bills, you can count. Las cartas, las puedes contar. Letters, postcards as well. Advertisements as well. But mail, not. You cannot count mail. Mail as a whole, como el total. ¿Qué podría contar? El email, right? Que ya sería el correo electrónico. Es specific. So emails. I have so many emails. Oh my God. Have you seen? I have so much mail. But in this case, mail is in general. So that you understand that sometimes the whole is non-countable, but what is in the whole, lo que está dentro de ese entero o dentro de ese, con esa categoría, sí es contable. Another example, fruit. That's why you don't say fruits salad, ¿no? Como, me encanta la ensalada de fruta. I love fruit salad. In Spanish, you say ensalada de frutas. But in English, you say fruit salad. Because fruit is general. What you can count? We can count grapes, bananas, oranges, apples, strawberries, bananas we say, cherries, Watila is not a size vegetable. Guavas, right? We can count the fruits, many of them, melons, watermelons, but we don't count the fruit as a general. So if you're gonna say, oh, mira, un pie de frutas, you say a fruit pie. Oh, quiero un jugo de frutas, fruit juice. ¿Se acuerdan del Fruit Loops de Kellogg's? No dice fruit loops, ¿no? Es fruta en general, ¿no? Tienes que comer mucha fruta. You have to eat a lot of fruit. You don't say you have to eat a lot of fruit, right? Normally you will say fruit. If I want to be more specific, I can say, oh, if you drink, if you eat oranges in the morning, that's really good for you. Another example, jewelry. No, jewelry in general is non-countable because it involves everything. Here I have another one. So for example, in jewelry, what do we have? We have necklaces. No, we have necklaces. We got rings, right? Like the rings you use on your fingers. No, rings. We have bracelets. I don't have a bracelet here. Okay, bracelets. And you can have pins, no? The pins that you use normally on your clothing. Those are countable, but jewelry in general is non-countable. Jewelry in Spanish would be something like joyas or joyería, right? So you say, oh, me encantan las joyas. In Spanish, you will say in English, I love jewelry. No, como, Teacher, why? I don't know, it's because in English that is kind of like a common rule. Es una regla muy general que te vas a encontrar con mucha frecuencia, que las categorías generales no se cuentan, porque tú realmente lo que cuentas es como lo abstracto y el todo. Y el todo no se puede contar, que es lo que cuentas, lo que va dentro de ese todo. Es una regla general. Entonces, si ves en el caso de las frutas, the fruit in general, you don't count it, pero cuentas lo que hay dentro de esa categoría, las fresas, los bananos, la pera, las papayas. This you can count. El correo, lo mismo. El clima, ¿ves? Tú no dices los climas, ¿no? Dices el clima. Ah, entonces dentro del clima, pues yo puedo tener el frío, el calor, el tornado, el rayo, el trueno, etc., ¿no? Los rayos los puedo contar, los truenos los puedo contar. El granizo. Bueno, las bolitas de granizo las puedo contar, right? Pero no cuentas el clima. ¿Ves? La categoría general. No Ok. es como el whole, ¿no? Ahí lo que dice el whole es lo que no, la categoría, el todo. Lo que encierra el todo is non-countable. For example, no, okay, this one. We have another example. Furniture. Furniture no nos apareció acá, pero furniture es otro ejemplo. Entonces, furniture is muebles in Spanish. En Spanish we say muebles, y si es contable, tú puedes decir, ay, el mueble y los muebles. Pero en inglés, furniture is non-countable. Ese temita, a veces es un poquito difícil en el tema en que es en español, a veces es muy diferente, porque hay muchas cosas en inglés que no se cuentan, que en español sí se cuentan. Entonces nos toca aprendernos que en inglés no se cuentan.
O sea, nos toca tratarlas como non-countable or uncountable. Eso aplica para todos los idiomas. Todos los idiomas tienen su propia lista de sustantivos contables y no contables. O sea, tú aprendes alemán y en alemán vas a aparecer con una lista de cosas que se cuentan y otras cosas que no. En francés lo mismo, esto sí se cuenta, pero como así si en español sí se cuenta, bueno, eso está en tu idioma, sí se cuenta, en el mío no se cuenta. Entonces, cada idioma tiene su lista de cosas que se cuentan y no se cuentan. En general, casi que tienen las mismas cosas, pero las excepciones en las que nos toca aprendernos. Furniture is another one. Furniture is muebles, right? Furniture, you don't count it. No, esta no la contamos. It has no plural. But I can count The sofa. chairs. Okay. Very good. The chairs, the sofas, the table, no, the closet, everything. Todo lo que va cuando tú piensas en muebles, ay, mira, tengo que comprar una repisa, no sé, un armario. Todo eso sí lo cuentas. Pero lo que no vas a contar son como, tengo que cambiar los muebles. I need to change my furniture. Armchair, correct. This is an armchair, right? Para los que se están preguntando, ese es un armchair. Un armchair son estas sillitas como solitarias que tienen como para apoyar los brazos. Armchair. Literally se llama así como silla de los brazos. Armchair. And sofa or couch, right? Good. What do you think? This one goes with S, ES, or non-countable? Earring. What do you think, guys? What will be the correct? Uncountable. Uncountable earring? Countable. Uncountable. Countable. Okay, so the first one, the second one, or the third? 1, 2, or 3? 2. 2. Okay, so 1 will be S, 2 will be ES, and 3 will be non-countable. So think carefully. Vayan pensando, so think, I think it's S, or is ES, or non-countable. So the right one is earrings, the first one, right? Very good, John, excellent. Yes, earrings. Earring es, no, remember the rules. Y ahí donde uno va como tanteando esas reglitas de la ES de los plurales. Acuérdense que la ES normalmente va mucho con palabras que terminan en O, ¿no? Como el caso de tomato or tobacco. Y ahí sí me toca agregarle S. O que terminen en doble S, que terminen en X, que terminen en CH, ¿no? De ahí por el sonido me toca como por el S y S. Right? Pero con G no. Earrings. Normal. Next one, information. What do you think, guys? 1, 2, or 3? I keep all the information. Information. 3. Or information. Information. Okay, some of you are saying information. Yeah. 3. 3. Very good, guys. And if we are thinking about the whole, y si vamos a lo que veíamos con el tema del todo, la información, cuando yo pienso en información, ¿en qué pienso? En la noticia, tal vez en, no sé, en el video, en el reporte, right? So estoy pensando en lo que contiene la información. But the information is a whole, right? So it has no content. We don't say the informations. Wait, do you have the informations? No. Do you have the reports? Have you read the news? Oh my God, I have so much information to tell you. I have big news, right? So you say information, but not informations. The trick is basically, el truco es que si tiene S, si tú le puedes poner S o ES, o si lo puedes volver plural, es contable. Sencillo. Si se puede volver plural, es contable. Si no suena lógico el ponerle una S, probablemente es que no sea contable. No decimos rices, arroces. No. Ni en español. En español tampoco el arroz se cuenta. O sea, como arroces paisas. Oh my gosh. No, es arroz. Ni es que hay diferentes tipos. There are types, varieties. In this case, yes. But no, you cannot count rice. Next one. So in this case, what is non-countable? ¿Qué es no contable? What we see as a non-countable. All the liquids,
are non-countable, with a couple of exceptions. Hay un par de excepciones, y vamos a ver, but like 99.9% of the times, liquids are not countable. Why? Because normally I need something to count it. I need a container, like in this case, I have water. Yes, so I count the bottle. No, the bottle is my container, but water is non-countable. Or I can use a glass, or I can use a liter, or I can use a cup. No, I need something to count it. Example, soda, juice, oil, lemonade. So it is liquid, it's non-countable. Basic rule. So todos los líquidos no se cuentan. With some exceptions. Good. All solids and semi-solids. In this case, we got copper, cement, silver, gold, or like materials. Kind of like if you think of a material, si piensan en materiales, como que está hecho eso, plástico. El plástico no se cuenta, que es aluminum, is non-countable. Glass, non-countable. Copper, non-countable. Silver, non-countable. Gold, non-countable. So all these solids and semi-solids are non-countable. Para mí la regla es muy pensar en los materiales, ¿no? Como el aluminio, el policarbonato, todos esos materiales no se cuentan, porque tú necesitas una, no sé, necesitas tantos gramos, una lámina, como, buena señor, deme oro. What? Sí, quiero 2 oros. 2 golds? What? So you need a gram, right? Or you need, I don't know, a ring, right? Or you need silver. Sí, buenas, deme un cemento. What? No, you need, I don't know, a sack of cement or a lot of cement. I don't know, no sé cuál es la medida del cemento. Sacks? Bultos, right? Good. So we got here, so then we got the liquids, the solids and semi-solids, all the gases as well, you cannot count them. Todos los gases no se cuentan as well. Example, helium, smoke, oxygen, no, you don't count them. The oxygen or CO2, you don't count them. Or nitrogen as well, you don't count them. All the gases in that form. Imagínense como que no los pueden coger con las manos. Así tú lo puedes coger como con las manos, es una regla como que se puede contar, right? O sea, esos papeles, el recibo, yo lo puedo contar, right? I can take it. The bottle is countable, I can take it. But like, grab the water is quite impossible. No. Next one, things that occur in nature, no, like atmospherical, like disasters, cuando vean todos los desastres naturales, no, like earthquakes, sleets, moonlight, sunrise, no, el amanecer, es como los amaneceres, no, the sunrise, period, or sunset, el atardecer, algo que pasa, right? You don't count them. Abstractions, joy, love, hate, danger, enthusiasm, depression, anxiety, no, all these things that you experiment, hunger, el hambre, no, el hambre, no, tengo 2 hambres, tengo 3 hambres, no, el hambre, right? So in this case, this is like an example of some things that you can just memorize. Another thing, makeup, casi todo el maquillaje es no contable. So if you think of makeup, you think that will be like liquid, o sea, everything that is powdery as well, todo lo que sea como de polvos, as well is non-countable. So if you think of the makeup, most makeup is non-countable. You need the container, necesitas el contenedor de la máscara to count it. You need the palette, no, la paleta para contar las sombras. You need, no, the containers to count many things, as well as most of the daily care products, productos de aseo personal. You think you have creams, deodorant, shampoo, conditioner, a shower gel, or most of it, or are creamy, are liquid. No, they are non-countable. Good. Here are some common uncountable nouns, as you can see. In the case of beef, we have beef, butter, cheese, meat, rice, salt, and sugar.
As well as you can see, sugar and salt, they are grainy, son granulados, son muy pequeños para poderse contar. Meat in general, with meat, cheese, and beef. Pasa lo mismo si ustedes van a comprar y dicen, bueno, señor, deme una carne. ¿Ok? ¿De qué? Deme 200 gramos, media libra, 1 kilo. You need a container, right? Necesitas algo que te ayude a contarlo. Or liquids, and here we have some more examples: water, milk, olive oil, soup, and tea. Sí, la sopa no se cuenta porque es líquida. Así sea una mazamorra chiquita de aquí que se le pone en la cuchara y se para la cuchara. Igual es, la base es líquida. You don't count them. No, normally when you go to a restaurant, they say, hey, buenas, deme 2 sopas. No. Deme 2 porciones de sopa, o 2 platos de sopa, o 2 platos de sopa. Yeah, that would be pretty much a container, 2 bowls, no? You don't count the soup. You don't say soups, no? Because it's not countable. Then we got materials, los materiales, como les decía, leather, oh my God, I don't use it. Este no lo uso. Oh my gosh. Leather, Vélez. Vélez has a lot of products from leather. Cuero, leather, metal, oil, plastic, silk, wood, no, all materials, you don't count them. Subjects, todas las asignaturas, ¿no? English, you don't say Englishes, Spanishes, ¿no? Como, I speak Spanish from Latin America, but I also can speak Spanish from Spain, so I speak 2 Spanishes. No, you don't speak Spanish. You speak Spanish. You speak English. You don't say Englishes, right? Science. Law, ¿no? Law es la ley. If you talk about like de la asignatura, de la materia, ¿no? Del derecho. Los derechos, si vas a hablar de los derechos, eso ya son los rights, no human rights. Pero si vas a hablar de el derecho como carrera, es law, period. You don't say laws. Laws son las leyes, pero la carrera no se cuenta. Algebra, physics, science, no? The weather, as I told you, fog, ice, rain, snow, weather, as I told you before. And another ones that we saw, information, we saw it already. Work, noise, money is non-countable. You count money with currency, with the banknotes or with the coins, right? Furniture, as well, we saw it previously. News, las noticias. I know in Spanish, en español son las noticias y las vendemos como plurales, pero en inglés siempre es the news is, ¿no? The latest news is, siempre la van a tratar como la noticia, right? Siempre lo tratan como no contable. Y advice, que es consejo. As well, en español también decimos como, ella me ha dado varios consejos, ¿no? O sus consejos, y está bien. In Spanish. In English, not. In English is advice. I need an advice. Necesito consejo. Can you give me some advice? I need some advice, please. Necesito consejo. Nunca dices, necesito un consejo, porque si dices un consejo, eso te da pie a que digas 2, 3 y 4, y ahí ya lo estás contando. Good? Okay, guys. So, let's do the same one. Entonces, vamos con todos. Entonces, les voy a pedir ahí que escriban si ustedes qué piensan, cómo quedaría. Health and happiness. ¿Cómo quedaría esa oración? Guys. So Teacher, ajá. es que no entiendo la diferencia entre la S y la ES. O sea, como en qué casos la uso. Ok, la S y la ES es para volver plural una palabra, ¿cierto? Entonces, example. Voy a poner un ejemplo acá. Good. Entonces, normalmente tú tienes car, ¿cierto? That would be singular, right? ¿Cómo el vocal plural? ¿Cuál es el plural de car? Cars. Perfect, listo. Ahí tienes el uso de la S, right? But for example, I got tomato. Tomato is singular. ¿Cómo sería el plural de tomato? Tomatoe. Tomatoe. Gracias por pronunciation. Digo tomato, me dicen tomatoe. Ok. Tomatoes. Ajá, tomatoes.
Good. So that will be the plural. Entonces, mira que en este caso, very good, Nicole, excellent. En este caso, para volver el plural de tomato, lo que hice fue agregarle ES, ¿no? La regla en general es que le agregas S a las palabras, ¿no? For example, we got orange, ¿no? Teníamos antes visto orange. Para volver la plural le pones S. Oranges, right? Or in the case of apple, ¿no? You have apple. And then the plural of apple is apples, right? But there are some words, hay algunas palabras que te van a pedir que no les agregues solamente S, sino ES. Example, todas las que terminen en O, right? Bueno, mira en el caso de tomato, or in the case of tobacco, right? Tobacco. Como terminan en O, entonces normalmente lo que hacemos es agregarle S, ¿no? Tobaccos, right? Que serían los tabacos. Another one as well, if you say kiss, que es beso, ¿no? Si le agregas otra S, eso quedaría como una culebra. Entonces lo que haces es agregarle yes, right? Si tu palabra también termina con los verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo catch, ¿no? Entonces la atrapada. Entonces, las atrapadas, ¿no? Le pones ES. Wash. I was thinking about watch. Cash. Cash. No, cash is non-countable. Estoy pensando, bueno, uno que termine en ES, en SH. Fish, no, porque fish es irregular. Ok, si termina en SH, de pronto se me ocurre algún ejemplo, le vas a agregar ES, right? Good. Entonces ahí quedaría como yes, es como la regla, ¿no? Porque terminan. Y es más por el tema de la pronunciación, ¿no? Si dices como kiss or catch. Wash. Es que no quería poner como wash porque es como el verbo, pero bueno, aplica exactamente la misma regla para los verbos también que terminan en SH, CH o SS. Y aquí es donde debes tener cuidado porque hay algunos que son irregulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fish, ¿no? En el caso del fish, que no lo ponía porque fish es un plural irregular. Y ahí te tienes que aprender que el plural de fish es fish, ¿no? Queda igual. Ya hemos visto en el caso de food, right? Que el plural es feet. Oh, feet, right? Que el plural de person es people. Good. Que el plural de child es children. La regla en general para los plurales del inglés es ponle una S al window, windows, doors, cell phone, cell phones, laptop, laptops, bills in general. But if it finishes in O or in SS, CH or SH, then you have to add an E. Tenemos que agregar esa E ahí para que nos podamos pronunciarlo. Y tener cuidado con los que son irregulares. ¿Ok? ¿Ya es un poquito mejor? ¿Se entendió? Yes, teacher, thank you. Ok, you're welcome. So, ahora sí, revisamos que yo los estaba viendo que me estaban respondiendo cómo quedaría. Entonces vamos a responderles a todos a ver si era así. Health, ¿countable or non-countable? Non-countable. La salud no se cuenta. La felicidad, ¿se cuenta? Tampoco No, se teacher. cuenta. You don't count happiness, no. So health and happiness often go together, right? Often, right? Normally go together. Good. Next one. So Jeannie has all the luck. Things always go well for her. So the same one. Try to check. What do you think is with S, with ES, or non-countable? What do you think, guys? Okay, so far. Very good, Reed. So the first one, correct. Luck, you cannot count the luck. La suerte no se cuenta. Las suertes, buenas suertes. No, you say good luck.
And a thing, yeah, I think I can count it. I can say things, las cosas, no? Things. One thing, two things, three things. Correct, very good, Maria Fernanda. Ana Maria, great guys. Next one, the project is going well. We have made a lot of progress. Having patience has paid off. Paid off es recompensado, como que valió la pena. Paid off es valió la pena. Progress, John, Christian, Laura, Lisette, correct. Karen, excellent. Nicole, great guys. Very well. Very nice. Excellent. Progress is non-contable, of course. You have made great progress. Han hecho muy buen progreso. ¿Sí? Progreso. And patience as well. Uno puede tener muchísima paciencia, bastante paciencia, pero no paciencia. Es como, Dios, dame paciencias. Necesito muchas. Right? No, you only have one. Big, small, but only one. Normally, say with teachers, we need a lot of patience. As teachers, teachers need patience. I don't know, it's funny because I've met a lot of teachers that have no patience. Tengo conocido muchos teachers sin paciencia, so I don't know. Some people say, yeah, it's important. Okay, so as you saw, as we checked, normally when we have non-countables, no, when we recognize the non-countables, I told you we need help. Necesitamos ayuda para poder contar eso. ¿Cómo cuento el agua? ¿Cómo cuento el cemento? ¿Cómo cuento la paciencia? ¿Cómo cuento el inglés? ¿Cómo cuento el progreso, la información? Things that you cannot normally count. So we have two ways of counting them. Tenemos dos caminos. Esos dos caminos también nos sirven para los contables, pero son vitales para los no contables, porque los contables se pueden contar ellos solos, an orange, no problem. But for the contables, non-contables, they need this extra help, ¿no? Como yo necesito agua. ¿Pero qué? Bueno, necesito como mucha agua o una botella de agua o ven ahí es donde necesito. So my two ways are the containers or the quantifiers and the positives. We are going to work on the quantifiers. Nosotros trabajamos con los cuantificadores en este nivel y en el siguiente nivel se van a enfocar un poquito en los contenedores y en los partitivos. Los contenedores, pues, como ustedes ven ahí, a cup, a bottle, a bag, a glass, a little, a pound, a slice, a head, ¿no? A package, a bag, ¿no? Cosas que les sirven como para meter eso. Necesito que eso, como, una bolsa. Good. Do you need a coffee? A cup of coffee. So these are going to be the containers, lo que contiene ese objeto, o los partitivos, lo que nos sirve como para partirlo, una tajada, una cucharada, ¿no? Una pizca, ¿no? Things like that. But then we have the quantifiers, and the quantifiers are telling us how much is there. Is there a lot, a little, some, any, several, many, much, and so on. Each one has some that shares and some that are different. So let's start with the first one. We're going to divide which ones we can use for the countables and which ones we can count or we can use for the non-countables. ¿Cuáles usamos con los unos? ¿Cuántos usamos con los otros? ¿Y cuáles podemos utilizar con ambos? Yes, question? No? No, okay. The first one, several. What do you think is several? Several. Varias. Varios or varias. Very good. So I have several friends, or I have several cats, or I have several bills, or I have several apples, right? Like in this example. Several is varios, but we don't use several with non-countable nouns. So no pueden decir several rice, or several water, or several coffee, or several, no. We only use several with countable nouns. Si lo puedes contar, podemos decir que son varios. Yes. So several, we use it with countable
nouns. Solo para sustantivos contables. Only for countable nouns. Se verá. Next one we have a lot of. A lot of is what is a lot of? Un montón. Mucho. Un Mucho. montón, muchísimo, bastante, very good, a lot of, like you will see, muchas manzanas, sí, muchísimas, bastantísimas manzanas, a lot of them. You can say, I have a lot of apples, or you need a lot of apples for the juice, or like fruco, we use a lot of tomatoes in our ketchup. So you'll see bastantes, no? Bastantes, muchos, demasiados. And also we can use it for non-countable nouns. So you can say, in this case will be bastante, mucho, or demasiado. And you can say bastante fruta, demasiada fruta, muchísima fruta. We can use a lot of for countables and for non-countables. So in this case, we can use both of them. So we can use them for countable and uncountable nouns. Next one we have is many. Like this one. Many. Okay. Many. What is many? Muchos. Mucho. Mucho. And what is much? Mucho. Mucho. So remember when we were talking about the muchas o mucho, very good, excellent, Brigitte. When we were talking about the questions, cuando veíamos las preguntas, el how much y el how many, veíamos que how many y how much los utilizábamos para contar, pero ahí hablábamos en ese punto que how many era para los contables, as you can see here, ¿no? So, ¿cuántas manzanas? How many apples, ¿no? ¿Cuántos estudiantes? How many students? Oye, pero ¿cuánta azúcar le he hecho a esta receta? How much sugar do I need in this recipe? O cuánta, no sé, cuánta leche. ¿Cuánta leche necesita la torta? How much milk? Because milk is non-countable, ¿no? ¿Cuánto cemento para la mezcla? How much cement for this mixed, right? So you can use it for one or another. Para los ingenieros civiles, ¿no? Ustedes están ahí entre muchos materiales no contables a su alrededor. Entonces, para que vayan pensando. A lot of much examples. Normally we use it a lot for questions. Se utiliza muchísimo para las preguntas. A lot. We could use it. Se podría utilizar en oraciones, pero normalmente lo utilizamos en oraciones negativas. Por ejemplo, no había muchos, o no, mira, no había muchos estudiantes. There were many students. No había mucha leche. There wasn't much milk. Normally you would use it for questions and negative sentences. That's kind of like the use. And then we have a few for countable. What will be a few? ¿Qué sería few? A few. Poco, very good. Un poco, excellent. Un poco, very good. Poco. Pocos, sí, un pocas manzanas, poca fruta, very good. I think I told you, yo les dije el tema que yo me aprendí la little en un avión, pues en el avión fue como que hice la realización del, little, porque escuchaba todo el tiempo a la azafata diciendo a little cream, y la crema pues no es contable, y siempre cuando hablaba con la gente, le preguntaba, ¿no? Do you want a little milk with your coffee? And a little milk, ok. Entonces se me quedó la little milk, y para siempre es como que tuve la realización de, little. A veces necesitamos como esas relaciones para podernos aprender algunas veces cosas de vocabulario, y a mí me pasó con eso, como yo les decía con el tema del reloj y la casita para where y when. Sí que es importante tener esas relaciones con cierto vocabulario para que se te quede. And in my case was like that, ¿no? Much me lo aprendí con money, porque lo escuchaba en muchas canciones, el much money. Yo dije, claro, money es no contable. Con razón, much es no contable. Good. A few for countable and a little for non-countable, right? That will be pocas manzanas, poca fruta, poco café, poca cerveza. ¿Qué poca cerveza? There is a little beer. What's happening? Good. Okay. So what do you think, guys?
Is this sentence correct or incorrect? ¿Esta oración está correcta o incorrecta? What do you think, guys? Incorrecta. Incorrecta. Why is incorrect? ¿Cuál sería? Incorrect, María Fernanda. Yes, incorrect. Why? What is wrong? Because usually is no count. Very good. Excellent. So because normally you'd say jewelry, not jewelries, as we saw, because jewelry is non-countable. That's right. Next one, correct or incorrect? Correct. Correct. Nicole, yes? Question? I cannot see your here. Okay, let me check in here. Okay. Nicole, yes? Correct. Okay, good. Correct, excellent, is correct. A few, correct. We saw a few is for countable, and couches is countable, yes. Very good. Next one, we need many furnitures in our new house. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, someone says incorrect. Another one says incorrect. Okay, so let's go with the one who says incorrect. And why is incorrect? Very good, Breed. Yeah, so it's furniture, it's non-countable. Sure, una pregunta. Yes, teacher, question, yes, sure. Could you say furniture? Could you say furniture? Furniture. 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 Very good, Fine. furniture. Fur, like F-U-R, F-U-R, se lee fur, como pelaje, ¿no? Porque originalmente acuérdate que como que los muebles los hacían con la piel de los animales, ¿no? Entonces por eso ya empezó a decir fur, ¿no? Fur. Y el nature, pues como lo que está ahí ubicado, furniture. Furniture. Ese fur es como la cabeza, el furniture. Furniture. Good. Teacher, en Spanish, ¿qué significa teacher? What do you think, guys? ¿Qué significa furniture? Muebles. Muebles, sí, como esa cadena súper famosa de muebles y accesorios. En inglés sería como furniture and accessories. That will be the name of that. Pero, Yes. pero many no es contable. Many es por eso, porque, y precisamente por eso está incorrecta la oración también, ¿no? Porque acá nos están contando como si furniture fuera contable y no lo es. Si fuera contable, digamos, entre comillas estaría correcta porque many va con furniture, right? Pero como es incorrecta sería we need much furniture for our new house. Y no, normalmente no diría much furniture, diría a lot of furniture, right? Sería como la mejor opción. Next one, a lot of furniture, correct or incorrect? Correct. 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 Entonces, como nos mostraban ahorita, a few con couches, ¿no? Perfect. Many con furnitures, no ni por un lado ni por el otro, porque furniture no es contable, por lo tanto, tampoco a many, but a lot of we can use it with countables or non-countables. That's right. Good. Okay, so here are some of exceptions, algunas excepciones de cuando puedo utilizar la palabra tanto para un sentido contable como no contable. Good. The first one is glass. Good. So you know glass, that normally glass is vidrio or vaso. So if you use it as vaso, it's countable. But if you use it as vidrio, it's non-countable. Because remember that vidrio es un material y los materiales no se cuentan, ¿no? Example, the jar, is made of glass. But you can say, do you want a glass of milk? So in this case, a glass is countable. These ones are glasses as well. So
These ones are glasses, and I can count them. Okay, wow, my God, those glasses are so cool. Yes, I need a couple of them. No, I need a pair of glasses. So glass, be careful porque es la misma palabra, pero tengan en cuenta lo que hemos venido hablando en algunas ocasiones, el tema del contexto. El contexto nos dice, si yo digo, oye, es que esta ventana está hecha de vidrio, I know that glass is vidrio, pero oye, ¿me harías un vasito de agua? Can I have a glass of water, please? In this case, I know glass is vaso. All right, so glass can be vidrio or can be vaso. So as vidrio, non-countable, as vaso, countable. Yes, and glasses as well, they can be countable. Next one, hair. Hair. No? Traditionally and normally glass, a hair is non-countable. But if you find a hair in your food, you can count them, ¿no? O sea, el pelito. ¿De quién es este pelo? Ese pelo cuenta y bastante, ¿no? Como, ¿de quién es este pelo? Who's this hair of? No, a hair. But in this case, you are seeing the hair, right? But in general, you don't count hair. Good. Next one, iron. The same way. What is iron? Los que les gustan los comics. What is iron? Hierro. Hierro. Hierro, correcto. So hierro is a material, right? Es un material. And you say these beams, esas vigas, ¿no? Para los ingenieros civiles, beams. These beams are made of iron, right? So iron is a material, but also iron is plancha. So plancha, the iron, is countable. Uno la cuenta, dice, ve, se me dañó la plancha. This iron is broken, right? So iron as plancha is countable, but iron as a material is non-countable. Good. Light, right? Light. Light in general as a phenomenon, as como fenómeno, no, la luz, que vemos todos los fenómenos como de la naturaleza, la luz, la noche, la madrugada, right? So la luz como el opuesto de oscuridad, las oscuridades, no, la luz is non-countable. But remember that light is also a synonym of bombillo, ¿no? Se utiliza mucho light como el bombillo, ¿no? Ahí puedes prender la luz. Y después prender las luces, que es que está muy oscuro, pero cuando decimos prender las luces, nos estamos pensando en el bombillo, ¿no? No estamos pensando en como el general y el todo. Okay, so if you are going to say, please turn on the light, or we need an extra light, that is going to be thinking about like the bulb of thinking about the lamp, right? In this case, is countable. Next one, paper. Again, material. Si pensamos esto está hecho de papel, ¿no? El material, non-countable. However, paper is a synonym of report. Paper se puede tomar como sinónimo ya sea de periódico o de reporte. Es muy común que la gente diga, oh, have you read the paper? Ya leíste el periódico. The paper. You know, it's newspaper. Instead of saying newspaper, they say the paper. No, oh my God, on the paper, they said this. So paper as a contraction of newspaper. And as well, paper for like, oh my God, I have this paper for the class of constitutional law about, no, paper as a synonym of report, right? As a synonym of homework. In this case, is countable, right? And I said the paper, no? So as a synonym of newspaper. Next one, time, right? Time as an abstraction, como abstracción. No tengo tiempo, no tengo demasiado tiempo, el tiempo es horrible, right? So this one as a non-countable noun is an abstraction, but we can use times and remember as veces, no? Once, twice, two times, three times, many times, dos veces, tres veces, cuatro veces, y en ese caso si utilizamos time como plural, no? So she has been sick many times. I went 3 times a week in the past to the movies. I normally like to eat 4 times a month sushi, things like that. So where you are talking about frequency,
you use times, no? But in general, it's time. It's not countable. Good. Work, as we saw previously, hicieron el ejemplo de los no contables populares, teníamos trabajo. El trabajo en general es una abstracción también, el trabajo, ¿no? Que nos dio Dios. O, ay, necesito un trabajo, right? That would be, necesito trabajar o necesito un empleo. En español decimos necesito un trabajo, no. Necesitarías un empleo o trabajar. Porque en inglés ese work, right, is an abstraction. But, for example, when you say como, esto es un trabajo placentero para mí, como una labor, ¿no? Esto es una labor. So, work como sinónimo de labor sería contable. Good. Coffee. This one is a recent exception. Esto se ha tratado últimamente como excepción. Normally, coffee, we know that coffee is non-countable because por un lado por el otro, en un lado porque es grano y en el otro porque es líquido, non-countable. However, as many people has come in saying, can I have some coffee? Can I have a cup of coffee? Or can I have a coffee with frequency? Many people use a coffee as normal. So you can say, can I have a coffee? Instead of saying, can I have a cup of coffee or can I have some coffee? You can say right? Pero van a escucharlas como las tres formas, ¿no? Some coffee, a coffee, and a cup of coffee. Como los que son un poco más cuidadosos con el idioma, pues dirán a cup of coffee. Yo soy la que digo una taza de café, un vaso de café, yo, porque ya tengo, y algún amigo me lo decía, ya es tan psicorrígido con el tema de los comparativos en español, que en inglés, que lo aplicas al español. Entonces yo soy muy cuidadosa con este tema de las preposiciones, de los contables, de los no contables. Precisamente a través del inglés he aprendido a apreciar más el español y a respetarlo un poquito más. Pero eso es algo de uno. Good. So, a cup of coffee. Chicken. Chicken, kind of similar what happens with fish as well. So, chicken, if you think about what we were talking about, the meat, si estamos hablando de la carne en general, pues la carne, buenas de una carne, buenas de un pollo. Yes, si hablamos del completo, pues lo podríamos contar, pero en general en un restaurante, buenas, deme un pollo, ¿no? Bueno, si es un asadero, sí. But normally, crepes and waffles or those places like that, you will say some chicken or a piece of chicken or a lot of chicken, right? But if you think about one chicken or one fish, you are thinking about the whole, pensando en lo completo, right? Y ahí lo podríamos contar. Y también en los animales, ¿no? El pollito, a chicken, two chickens, three chickens. And as well with fish, one fish, two fish, three fish. Again, remember, plural of fish is fish. Fish, su plural es exactamente igual. Fishes no existe. Good. Experience. The same. Experience is non-countable, ¿no? Como tengo mucha experiencia, tengo bastante experiencia, mi experiencia en este campo, esa experiencia is non-countable. But, claro, ¿y qué te pasó? Uy, no, en mi vida, no, me han pasado tantas cosas, esas cosas que te pasan como anécdotas, esas experiencias sí se podrían contar, pero como lo que has hecho con tu vida, como todo, no, you cannot count that. Good, what time we have? 3:10. Okay, so we are going to stop here. Anyways, we continue on Thursday. Continuamos el jueves con esto de los countables and non-countables. And check, how much do you remember? Okay, because the idea is that you go and work on yourselves. Oh my God, but one, no, but there is one. Hay una que sí se las tengo que mostrar, porque se está en la guía. Yes. Yes, guys, sorry. Sorry. Ah, you can do it. Good. This is just a reminder. Esto es como recorderis también. Okay, so you can go and work on your guides.
Good. Okay, so as we were talking about previously, then if there is a plural, is countable. If you can say a, an, is countable. Tú puedes decir a es contable, por an es contable, porque quiere decir que puedes decir 2, 3, 4. Ya que no puedes decir un calor o una calor, porque eso significa que hay 2 o 3. Es como, uy, tengo un hambre. Ay, yo también. Entonces, la tuya y la mía pues, son 2 hambres, ¿no? Porque si tengo una calor o un calor, right? Tengo calor, tengo bastante calor, tengo demasiado calor, porque no es contable. In this case, so remember, for affirmative, negative, or questions, we use a or an. Si mi sustantivo es contable, es decir, si estoy hablando del perrito, de la naranja, el computador, del celular, ¿no? Yo puedo decir un celular, a cell phone. Puedo decir que no tengo un celular, I don't have a cell phone. Perfect. Do you have a cell phone? No problem. Then I can use, if it is plural, si mi contable es plural, recuerden que en inglés no existe el unos ni unas, right? No existe. Vamos a decir unos y unas, como que la versión más cercana de unos y unas sería some y any, right? Si no quieren decir bastantes, demasiadas, muchísimas o pocas, si no quieren decir unas. In English, you will say some or any. Lo bueno es que some y any aplica tanto contables como para no contables. Entonces, quieren decir que no tengo, no tengo algo de leche. Example, I don't have any milk. Yo no tengo algunos amigos. I don't have any friends. Or tenemos algunas. We have some. O tengo algo. I have some. So some and any, you can use them with countables and non-countables. Remember that some and any, the closest translation with Spanish, lo más cercano al español sería como unos y unas, pero ojo, no significa lo mismo, pero es como lo más cercano. Important with some and any es que some va para oraciones afirmativas, any for negative sentences, and for questions, para preguntas, puedo utilizar tanto any como some. Puedo utilizar los dos. Probably it's a little bit more common to say any. Any es un poquito más común que some. Pero bien importante que se aprendan que some is for affirmative and any is for negative. De ahí a que se utiliza mucho el something, somewhere, anybody, anywhere, someone, anyone, para hablar de algo, ¿no? Afirmativo o negativo, right? Eso sería como lo último. To finish, I got like a little chart. Esa era como una pequeñita tabla de los contables y los no contables. In affirmative, what normally do we use? A lot of, a few in the case of affirmative, a lot of, and a little in the case of uncountable. Para negativos, miren que acá les puse el many y el much, negative. Pero también me pregunta how many y how much, right? Good. So now you are going to work yourselves. Ahora van a trabajar ustedes. Ahí en el Classroom les apareció una guía. Esa guía es para que la hagan ahorita. Entonces la guía es para recordar. Está recordar how many, how much, qué es contable, qué no es contable. Eso que acabamos de ver del some, del any, a little, etc. Good. Entonces ustedes ya saben cómo trabaja esa guía. La hacen y me la envían al correo. Y eso es todo por hoy, chicos. So, see you tomorrow. Antes de que se vayan, excepto si no participaron en clase hoy, entonces se quedan y me ponen cámara para contarle la asistencia. Hoy voy a contar la asistencia con participación. So, stop share.